Hello. अरे बोला चल در امورانا والا गाड़ी पिशावर खसानो kan danke hier ورتايقك فهمت تدينا لوي FM بس في شيء مش شايفه यार दाजी बोले सलामत तुझे फेदा गाड़ी है वो बेखे कमाने शायद सब चौकी है रहती है دا وخت سره د کسٹم دا ماره د فکر نه لا کوچرای کری نه کشمیر اوه انا کسنی ولا وقت صارف يندي خالي كان بات با موتور دور مال ايه شغال سيجنال ولا بس سنة ملقاها لا توتا